Dobrodošli u još jedno izdanje podcasta Vivere, život kao takav. Nadam se da će vam i današnja tema biti zanimljiva i pre nego što predstavim moju gošću, da vas zamolim da zapratite ovaj kanal, ostavite like naravno ako vam se dopada i ostavite komentar, a posebno posle ove teme o kojoj budemo danas pričali, moja gošća je profesor dr. Milena Mitrović, endokrinolog. Zdravo i dobrodošla. Dobar dan, zdravo, Zorka. Nas dve smo se tokom našeg profesionalnog, ali i privatnog života više puta sretale, ali voljela bih da ovog puta tema bude dijabetes u trudnoći, s tim da napravimo jedan mali uvod. Dobro. Da nisi profesor i lekar i sad neko čuje da si endokrinolog na autobuskoj stanici ili već gde, kako bi mu objasnila šta je dijabetes? Pa teško je to možda reći u jednoj rečenici, kao što si ti imala ideju da tako u jednoj rečenici nekom objasnim šta je dijabetes, ali evo probat ću da to bude neka složenija rečenica. Pa da je dijabetes ili šećerna bolest, kako ljudi znaju kao drugi termin, da je to u stvari jedno hronično doživotno obolenje koje se ne može izlečiti, ali sa kojim se može živeti vrlo kvalitetno ukoliko se dijagnoza postavi na vreme, ukoliko osoba obolela od šećerne bolesti vodi računa o svom životu, ukoliko se redovno kontroliše, ukoliko redovno uzima terapiju. I naravno da je bolest koja nije nastala samo kao posljedica loših životnih navika, naravno što je isto bitno, nego posljedice i određene genetske predispozicije za nastanak šećerne bolesti. Evo tako, ako je to neka jedna rečenica, prosto proširena ili složena. Možemo naravno to proširiti, ali hajde kada si već spomenula da ljudi pomisle da je jedan od razloga nastanka neki životni stilovi, da li je to jedna od predrasuda koja je vezana za dijabetes? Pa postoji u narodu ona izreka ili kad neko dobije dijabetes pa kaže nije ni čudo, jeo si puno slatkiše ili nemoj da jedeš slatkiše, dobit ćeš dijabetes. Naravno da je ishrana jedan od bitnih faktora, ali nije jedina i ključna. Zašto? Zato što verovatno svi vi znate ljude u vašem okruženju koji su jako gojazni i koji nikada ne dobiju šećernu bolest, a s druge strane znate sigurno i one koji nisu gojazni, a koji su dobili šećernu bolest, što znači da je ishrana bitna, ali uz ishranu su bitni i neki drugi faktori kao što su naravno nedostatak fizičke aktivnosti, naravno genetika koja je posebno bitna u nastanku tipa 2 šećerne bolesti koji je ipak dominantan tip dijabetesa i na našim područjima gde znamo da u pojedinim porodicama više članova porodice boluju od tipa 2 dijabetesa, na primjer roditelji, bake, deke, stričevi, tetke i tako dalje, ili na primjer u tipu 1 dijabetesa koji se ne može prevenirati. Tu je ključna genetika na autoimune bolesti. I sad dođe vam pacijent i kaže, ili roditelji kaže, pa evo, moje dete je dobilo tip 1 dijabetes, a kod nas nigde niko nema šećernu bolest ni u bližoj ni u daljoj okolini, a onda kada pitate da li neko ima možda bolest štitaste žlezde ili, na primjer, neku reumatsku bolest, onda kaže, pa da, mama, evo ja imam bolest štitaste žlezde i to je u stvari sklonost ka obolevanju od autoimunih bolesti u određenoj porodici. Naravno, tu se pominju sve više neki drugi faktori spoljašnje sredine, ne samo ishrana i nedostatak fizičke aktivnosti, naravno i gojaznost koja proističe iz toga, na primjer nedostatak sna, jer u današnje vreme mnogi tinejdžeri i mlade osobe malo vremena ostavljaju za san, znači mnogi pate od nesanice, naravno jedan hronični stres se također pominje kao faktor rizika za nastanak dijabetesa, naravno upotreba određenih lekova, a kad je u pitanju tip 1 dijabetesa i neke virusne infekcije koje mogu da budu okidači za oštećenje pankreasa koje je posredovano autoimunim procesom. Nisam znala da
san utiče na nas? Pa nedostatak sna, znači nedostatak sna koji može da utiče i na gojaznost i na samim tim rizik od pre svega tipa 2 dijabetesa i naravno stres. Da. Pa sada mislim, obzirom da je ovo, koliko sam shvatila, podcast koji je namenjen jednoj opštoj populaciji, znači to su, da kažem, specifične i hormonske promene i promene na nivou funkcionisanja centralnog nervnog sistema u uslovima nedostatka sna koji su odgovorne za sada neke druge, ajde kažem, patofiziološke procese koji učestvuju u nastanku pre svega tipa 2 dijabetesa. Da li je jedna od predrasuda i to da samo stariji ljudi oboljevaju od dijabetesa? Pa kada sam ja počela da radim i kada smo učili internu medicinu na fakultetu, tip 2 šećerne bolesti, verovatno misliš na tip 2 dijabetesa, je bila bolest zaista starijih ljudi i najveća učestalost obolevanja upravo bilo posle 60. i 65. godine života. Međutim, i danas imamo pomeranje granice obolevanja na sve ranije životno doba i kažemo, one bolesti od koje su nekad obolevali naši bake i deke, znači ta bolest se sada javlja kod njihovih potomaka, kod njihovih unuka, da kažemo, u nekom značajno ranijem životnom dobu i nekada je bilo stvarno nezamislivo da imate dete sa tipom 2, tinejdžera, da ne kažem mladu odraslu osobu posle 18. godine, međutim i sada imamo jedan pik javljanja dijabetesa tipa 2 upravo kod osoba od 18. do 40. godine života, upravo zbog onoga što smo pričali na početku, znači nepravilna ishrana, gojaznost još u dečijem periodu i adolescenciji, mala fizička aktivnost, nedostatak sna, hronični stres i tako dalje. Znači sve to dovodi do toga da kod osobe koja ima genetiku na tip 2 dijabetesa sada bolest nastaje značajno ranije. Sad, zašto je to bitno, mislim, i zašto je to veliki problem? Zato što su to posebne populacije pacijenta, znači mladi, studenti, radno sposobno stanovništvo, žene i muškarci u reproduktivnom periodu, gde sad ta rana pojava tipa 2 dijabetesa prvo značajno remeti njihove radne sposobnosti, izostanak sa posla, radnu efektivnost, ljudi su opterećeni brigom o porodici, naravno nosi određene reproduktivne probleme, fertilitet i tako dalje, tako da je zaista to danas postao jako veliki problem, upravo to pomeranje granice obolevanja od tipa 2 dijabetesa sve ranije i ranije. Zašto se vrlo često ne primete ti prvi simptomi? Da li ih negde nesvesno, a možda i svesno ignorišemo, ili su oni toliko suptilni pa da se ne primete? Pa ako govorimo ako pokušam da odgovorim na to pitanje, opet se vraćamo na podelu dijabetesa, grubu podelu dijabetesa na tip 1 i tip 2. Kod tipa 1 je uglavnom to nekako nagli početak i pacijent vrlo često može da kaže bukvalno datum kada su krenuli neki simptomi, pre 3 nedelje, pre mesec dana, 2 meseca i tako dalje. Ako tipa 2 dijabetesa vrlo često pacijent čak ni godinama nema nikakve tegobe, posebno što, opet se vraćamo na neku istorijsku priču kada sam davno počinjala da radim i onda se smatralo to, pa taj šećer mi je godinama bio tako 7, tako između 7 i 8, ali to su mi rekli da je normalno za moje godine, jel da? Naravno, ne postoji šećer, odnosno dijagnoza šećerne bolesti se ne razlikuje i kriterijumi za postavljanje dijagnoze za uzrast 10 godina, 50 i 80 godina, ali se razlikuju neki ciljevi lečenja i neke ciljne vrednosti lečenja. Prema tome, dijagnoza i dijagnostički kriterijumi su identični nevezano za životnu dob. Onda su ljudi godinama živeli tako sa varijantom, pa to je dobro za moje godine, ja ni nemam dijabetes, imam samo graničnu vrednost šećera i onda u jednom momentu nam se pojavljuje kao hitan slučaj, po znacima navoda kao novo otkriveni dijabetes, gde generalno imamo osobu sa novootkrivenim dijabetesom, kada uredimo dijagnostičku paletu, mi vidimo da ta osoba već ima i promene na očima i nekad promene na bubrezima, da je preležala neki kardiovaskularni događaj i onda shvatimo u stvari da on sigurno godinama unazad ima dijabetes, a da nije imao nikakve tegobe. Znači, generalno tip 2 šećerne bolesti se izove i kaže se da je podmukla bolest, odnosno pre svega iz razloga što pacijent može da ima i visoke vrednosti šećera, da se navikne da živi sa tima, da generalno ili nema nikakve tegobe ili da ima neke tegobe koje nisu specifične
za dijabetes. Znači mogu da imitiraju i nešto drugo. Nešto drugo. Na primjer, hronično sam umoran, ne znam, pospan sam, nemam energiju. Pa ponekad osoba ima i simptome da im je pao šećer, da to može da bude isto deo neprepoznatog dijabetesa, pa onda, na primjer, promene raspoloženja. Evo, pre neki dan mi je baš bila pacijentkinja, naravno koja ima dugogodišnji dijabetes, ali je došla sa nekim katastrofalnim vrednostima šećera i ona kaže, moj osnovni problem su stravične promene raspoloženja, jako sam nervozna, razdražljiva, znači promene raspoloženja, tako da eto, to mogu da budu neki specifični simptomi, a oni pravi, tipični, verujem da svi koji će slušati ovaj podcast znaju, a to je suše mi se usta, pojačano žeđam, ne znam, pojačano mokrim, ustajem noću često da mokrim, gubim na težini, eto tako, imam smetnje, muti mi se vid, znači žene vrlo često možda imaju rekurentne, znači ponavljajuće urinarne infekcije ili svrab genitalija, pa to bude razlog da krenu u neku dijagnostiku, tako da je onako nekako široka paleta od varijante nemam nikakve tegobe do varijante imam nespecifične tegobe do onoga imam baš tipične tegobe za dijabetes. Hajde sad naravno da pričamo o gestacijskom dijabetesu. Ti si inače autorka knjige o tome, koja se sad toliko se traži da je teško pronaći, ali ajde i to ćemo naravno reći da ljudi mogu da pročitaju. Da li je sad taj gestacijski dijabetes u trendu, da li je u porastu ili je sad samo se bolje dijagnostikuje? Pa mislim generalno jedno i drugo, evo sama si dala odgovor na to pitanje. Ako sada se vratimo na sve ovo što smo sada pričali, onda praktično pre svega u odnosu na problem rane pojave gojaznosti, nepravilnu ishranu, malu fizičku aktivnost, ni ne čudi onda što imamo sve veći broj predgojaznih ili gojaznih praktično mladih žena. S druge strane, tempo života, činjenica se sve veći broj žena odlučuju za trudnoću u neko kasnije životno doba, pa vi danas imate žene koje prvi put rađaju sa, ne znam, blizu 40. ili preko 40. godine, gde naravno sa godinama života raste i rizik od gestacijskog dijabetesa. Znači, ako uzmemo u obzir sve to i naravno brojna istraživanja koja su rađene na tu temu, pa zatim promene nekih dijagnostičkih kriterijuma i podizanje svesti i kod lekara i kod pacijenata, sve to rezultira naravno povećanjem incidence, znači učestalosti gestacijskog dijabetesa koji, samo da objasnimo, predstavlja dijabetes koji se i praktično dijagnostikuje prvi put tokom trudnoće i to uglavnom tamo negde tipično između 26. i 28. nedelje trudnoće, znači tamo negde kraj drugog, početak trećeg trimestra, i to je ta tipična pojava trudničkog dijabetesa koji bi trebao da traje samo tokom trudnoće, pravi trudnički ili gestacijski, i da se povuče posle te trudnoće. Međutim, u današnje vreme praktično mi sad imamo sve veći problem takozvanog rane pojave tog trudničkog dijabetesa. Šta to znači? Mi sada, znajući sve to, i naše kolege ginekolozi, kod koji praktično prvi put i dođe trudnica koja ni ne zna za neki problem, znači dođe uslovno zdrava, i na tom prvom pregledu svaki ginekolog će uraditi verovatno krvnu sliku i šećer, i vrlo često sada imamo da na tom prvoj viziti kod ginekologa, to znači prvi trimestar, kada se dijagnostikuje trudnoća, ginekolog primeti glikemiju koja je već, znači šećer u krvi koji je veći od 5,1, ponovi taj šećer koji je dalje 5,3, 5,4, i to je već alarm da ta žena treba da se pošalje endokrinologu i da se praktično
uzme detaljnija anamneza, da se vidi da li je ta žena pre trudnoće imala neki problem, na primer policističnih jajnika, da li je ta žena i pre trudnoće bila gojazna ili predgojazna, da li ta žena ima genetiku na dijabetes i kada sve to tako poslažemo, mi onda endokrinolozi ili internis ili ginekolozi, ili da svi mi koji smo uključeni u tu priču, onda kažemo pa da vidite ta žena ima stvarno značajno veći rizik ili visok rizik od pojave trudničkog dijabetesa, ta žena zahteva intenzivniji nadzor od samog starta trudnoće, upravo da bi sprečili pojavu tog pravog trudničkog dijabetesa i dođemo do toga da je ta žena možda imala problem nekog neprepoznatog dijabetesa i pre trudnoće ili neprepoznatog predijabetesa, a da to ni ona sama nije znala, ili da praktično nije ni rađena dijagnostika, da se računa mlada sam, zdrava sam, to što sam predgojazna ili gojazna, nisam se opteretila time i da generalno praktično imamo sve veći problem i te rane pojave, odnosno hiperglikemiju u ranoj fazi trudnoće koju ne možemo da svrstamo u klasičan gestacijski, ali generalno je sigurno znak da nešto nije rađeno kako treba pre trudnoće. Koliko je opasan dijabetes u trudnoći, a posebno ako on ne prestane po porođaju, dakle ako se on nastavi i bude hronična bolest sa kojom se ta žena bori? Ako se već nastavimo priču o isključivo gestacijskom dijabetesu, pošto mislim da te to interesuje sada, naravno to treba posmatrati sa aspekta i majke i sa aspekta ploda. Zašto? Zato što žena obično nema nikakve tegobe i da nije trudna, te glikemije bi bile u rangu nekih predijabetesnih vrednosti. Znači ona nema uglavnom nikakve simptome, to je uglavnom neka brojka na papiru i obzirom da su trudnice vrlo osetljive, da jako brinu, da su motivisane, da sve to prođe kako treba. Sada kada kažete jednoj ženi da ima trudnički dijabetes, naravno to je jedan ogroman stres i za nju i za njenu porodicu, posebno što je uvek asocijacija dijabetes je jednako insulin, ali to ne mora da znači naravno, jer se praktično skoro, 88 do 90% žena kojima kažemo da imaju dijagnostikujemo trudnički dijabetes može lečiti isključivo promenom ishrane, određenim stepenom fizičke aktivnosti koji je naravno prilagođen trudnicama i da to sve bude dobro i bez bez ikakvih lekova i bez insulina. Naravno, kada govorimo o nekim i mi obično i kada postavimo dijagnozu, to tako i predočimo ženi, kažemo koliko je sve to važno zarad njenog zdravlja i zdravlja potomaka, i koji su to naravno potencijalni rizici da bi je naravno motivisali da vodi računa i naravno svi ti rizici mogu da budu kratkoročni, da se odnose samo na ishod te trudnoće i mogu da budu dugoročni. Sad ti kratkoročni rizici po majku su uglavnom, na primjer, rizik da ta žena dobije tokom trudnoće i povišen krvni pritisak, pa da onda dobije preeklampsiju, to verujem da svi koji slušaju su čuli šta je preeklampsija, to je kombinacija hipertenzije, oštećenja bubrega, znači prisustva belančevina u mokraći, vrlo često oštećenje poremeće neke funkcije jetre, krvne slike i tako dalje, uglavnom jedno stanje koje je hitno u ginekologiji, koje zahteva nekada i hitno završavanje trudnoće i pre vremena, zatim rizik od prevremenog porođaja, rizik od porođaja carskim rezom, rizik od nekih trombotskih komplikacija, to je sve što se tiče majke, vezano za tu aktuelnu trudnoću. A što se tiče samog ploda, to je rizik naravno da plod bude krupniji za starost trudnoće, znači to su one krupne bebe, dijabetesnih majki, pa se često pojavi na TV onako, spektakularna vest, majka, ne znam, negde u našoj zemlji je rodila bebu od 6 kilograma i sad je to kao neka, top vest, međutim, iza takve top vesti se uglavnom krije neka patologija, najčešće, naravno, i genetika može da bude razlog da beba bude krupna, ako su roditelji tako, visoki krupni, ne može i beba očekivati da i dete bude često preko 4 kilograma, ali bebe majke sa dijabetesom nije samo veliko, nego ona ima i neke druge karakteristike koje ga svrstavaju u kategoriju te dijabetesne fetopatije. Znači krupna beba koja je sklona, znači krupna a nezrela, beba koja vrlo često po rođenju zahteva i
i dalji tretman u jedinici poluintenzivne ili intenzivne nege, beba koja je sklona hipoglikemijama, znači padu šećera u krvi, koja je sklona jednoj produženoj žutici, krupna beba koja je sklona možda i nekoj porođajnoj traumi, ako se, ajde kažem, neadekvatno proceni da li ta žena treba da se porodi na prirodan način ili na carski rez, i to su ti neki kratkoročne komplikacije. Međutim, mi internisti uglavnom volimo da pričamo o nekim dugoročnim komplikacijama tog gestacijskog dijabetesa i obično sada se kaže, aha, dobro, sad smo savladali sve te kratkoročne rizike, ajmo da pričamo o dugoročnim rizicima. Zašto? Ako gledamo s aspekta majke koja je imala taj trudnički dijabetes, ona je pod povećanim rizikom da i u narednoj trudnoći dobije ponovo trudnički dijabetes, ako je završila sa rađanjem, onda je pod značajno povećanim rizikom da u narednim godinama dobije tip 2 šećerne bolesti ili da ima predijabetes kao jednu, ajde kažem, korak pred razvoj tipa 2 šećerne bolesti. Znači, prema tome, ali ne samo dijabetesa, ta majka je pod rizikom da tokom života bude kandidat da dobije hipertenziju, kardiovaskularne bolesti, masnu jetru, znači sve te komplikacije koje proističu, odnosno iz svih onih patofizioloških mehanizama koji su odgovorni za nastanak tog trudničkog dijabetesa. I zbog toga je jako važno, i to zaista stalno pričamo i na predavanju i našim ženama, da se samim činom rađanja ne završava njena briga o svom zdravlju, nego da je jako važno da nakon 6 do 12 nedelja od porođaja praktično dođe opet kod nas, da uradi 2-časovni OGT test, u stvari ne mora čak ni kod nas, ali da se javi svom izabranom lekaru, da uradi 2-časovni OGT test, znači sa merenjem šećera, samo bez ikakvog merenja insulina, pošto je sad to jako moderno, i na osnovu toga da se proceni da li ona ima sada normalne šećere, da li ona ima neki predijabetes ili ona ima dijabetes. I da na osnovu toga napravimo plan daljeg praćenja. Ako je sve to, ako je nalaz uredan, mi naravno i dalje nastavljamo brigu o njoj, a i ona naravno o sebi, time što ćemo joj reći za 3 godine ćete doći ponovo na retestiranje, ali pošto ste imali trudnički dijabetes, vi ste pod rizikom da možda dobijete tip 2 šećerne bolesti i vi bi trebalo da vodite računa o ishrani, da održavate normalnu telesnu težinu i da se kontrolišete s vremena na vreme. Ako pak tim retestiranjem shvatimo da žena ima predijabetes ili da ima dijabetes, takva naravno žena će zahtevati i farmakološku terapiju i naravno dalje intenzivnije praćenje. Međutim, problem je u praksi što te žene najčešće sa porođajem i brigom o detetu nemaju vremena da se bave sobom. Taj problem nije prisutan samo u našoj državi, nego kad uzmete malo čitate da je to problem svugde u svetu i postavlja se pitanje ko je tu zakazao. Da li su zakazali lekari, kao nismo vam savjetovali da dođete, ili je problem u ženi koja, kažem, u tom postporođenom periodu uglavnom, znaš i sama, nema puno vremena se bavi sobom, tako da mislim da tu ima i jednog i drugog aspekta priče. Ono što me zanima, u kom procentu, dakle, gestacijski dijabetes, šta kaže u ostalom tvoje iskustvo, ne prestaje momentom rađanja? Dakle, da li je tu taj procenat više na strani ovamo da ta žena po porođaju prestaje da ima visok šećer ili se to nastavlja? Šta kaže praksa? Kako ti kažem, to je sad teško možda objasniti tako jednostavno, zato što to zavisi od brojnih stvari. Nešto sam već rekla. Zavisi prvo da li se pojavio u ranoj fazi trudnoće, gde je onda već signal da je to nešto postalo i pre trudnoće i da će ostati i posle trudnoće. Pa onda zavisi od toga, ako se pojavi u kasnijoj fazi trudnoće, veća je šansa da će nestati, bar privremeno ili trajno. Zavisi opet od pacijentkinje. S druge strane, zavisi od toga kako je žena lečena. Znači, ako je sve to kontrolisano samo ishranom, velika je šansa da je to neki blagi poremećaj koji će se povući. Ali ako je žena lečena insulinom, velika je šansa da će taj dijabetes ostati posle porođaja. S druge strane, ali dešava se, na primjer, da se dijabetes dijagnostikuje u trudnoći,
da analizirate sve faktore rizika i vidite da ta žena nema ni jedan faktor rizika za trudnički dijabetes i nama endokrinolozima je odmah sumnjivo da to možda i nije pravi trudnički dijabetes, da se samo slučajno pojavio tokom trudnoće. Evo baš pre neki dan mi je bila sad sam se setila jedna takva pacijentkinja i da je to u stvari jedan tip 1 dijabetesa koji se samo pojavio u trudnoći, shvaćen je kao trudnički, a onda smo videli da je to u stvari tip 1 dijabetesa koji se evo igrom slučaja pojavio u trudnoći i naravno ostao i posle trudnoće. Uvek se nameće pitanje da li je moguće normalno jesti i normalno živeti sa dijabetesom. Ili to mora biti baš neki poseban režim? Pa nekako su se, evo sada, pošto ja već jako dugo radim i jako su se menjale principi i lečenja i terapije za ovih 30 godina mog rada. Naravno, naši pacijenti ili osobe obole od dijabetesa zaista danas imaju najsavremeniju terapiju koja je prisutna svugde u svetu, dostupna i u Srbiji zaista. A što se tiče, naravno, znači menjala se i farmakološka terapija, a menjale su se i neke preporuke po pitanju ishrane. Naravno, neki osnovni principi postoje i važe i oni što su važili i pre 30 godina, a naravno i daleko duže, a i sada, ali se nekako... A to znači ne jesti šećer? Pa, znači ono što kažemo pacijentima, naravno, najgore reći pacijentu ne smeš, odnosno sada se... Od danas ne smeš to i to, znači ta rečenica ne smeš nije prihvatljiva nigde, ni u ambulanti, ni u kući kad kažeš sopstvenoj deci nešto, zabranjujem ti ovo, na poslu i tako dalje. Prema tome biramo reči kako ćemo to predočiti pacijentu, ali naravno samo saznanje da dobija dijabetes je onako već ogroman stres i ako krenemo sa zabranama ne smeš ovo i ovo, samim tim pacijenta će to možda drugačije prihvatiti, ali ono što svakako ne sme da se uzima je naravno sve što je od šećera, znači što u sebi ima šećera, znači slatkiši sa koncentriranim ugljenim hidratima, sve što je napravljeno od belog brašna, znači testenine su te koje nekada podižu daleko više šećer nego slatkiš i to vidimo u našoj dnevnoj bolnici gde pacijenti dođu ujutru sa dobrim šećerom i onda borave tu naravno pola dana, onda odu da doručkuju i sad šećer posle doručka im bude 18. Ja pitam pa dobro šta ste pojeli? Pa kaže pojao sam neku kao tu kiflu iz te trafike ispred ili sam pojao kao neku integralnu kiflu da oni misle da je sad to kao zdravo. Znači, nećete verovati da šećer sa, na primjer, 6 i 7 skoči na 17, samo od tog jednog peciva koji će pojesti. Tako da, generalno, to su neke stvari koje zaista ne bi trebale da budu prisutne u svakodnevnoj ishrani. Naravno, danas je, odnosno, nauka o ishrani, odnosno, i da kažem, priča o ishrani je jedna posebna nauka i zaista mislim da to treba da radi jedna profesionalna i dovoljno stručna osoba, jer svesni smo šta sve možemo da vidimo i na društvenim mrežama i naravno danas se insistira na nekom individualnom prilagođavanju ishrane pacijentu, njegovim željama, navikama, zanimanju, a ne tako neke krute preporuke koje ne mogu nikako važiti za osobu koja je u razvoju, za ženu u reproduktivnom periodu, za osobu u starijoj životnoj dobi. Vi danas imate osobe koje žele da se hrane sa low carb ishranom, znači ishranom koja ima manje ugljenih hidrata, što je isto prednost ako govorimo o dijabetesu. Onda moramo da planiramo ishranu u zavisnosti od toga da li je osoba gojazna, jer ta osoba mora da ima i restriktivnu, znači redukcionu ishranu, znači donosi manje kalorija nego osoba koja je normalno uhranjena, a s druge strane i osobe koje imaju dijabetesa, koje primaju insulinsku terapiju, one se uče takozvanoj funkcionalnoj insulinskoj terapiji. Šta to znači? Da ih naučimo da računaju ugljene hidrate i kada, ajde kažem, vide obrok u tanjiru, da prepoznaju šta je u tom obroku ugljeni hidrat, da izračunaju koliko ima ugljenih hidrata u tom obroku, da znaju
koliko jedna jedinica insulina pokriva grama ugljenih hidrata i da spram toga i spram izmerenog šećera pre obroka mogu tačno da odrede koju dozu insulina će sebi dati i to je ona sloboda u ishrani za koju si verovatno me i pitala u okviru svog pitanja, ali tu zaista treba jedan dobar timski rad, znači endokrinologa, nutricioniste, jedne visoko obrazovane medicinske sestre koja je edukovana za tu priču i naravno pacijenta koji je komplijantan i koji je spreman da sve to usvoji i onda naravno će on moći možda da nekada i pogreši u ishrani, ali da zna ako je pogrešio koliko će dodati insulina da bi tu grešku ispravio. Naravno, to je jako teško ukoliko pacijenti uzimaju neinsulinsku terapiju, onda se takve stvari naravno ne mogu baš tako korigovati. Polako se bližimo kraju, iako je ovo tema o kojoj možemo dugo pričati, ali da li je uopšte moguće da daš neki savet svima nama koji želimo da živimo zdravo i da ne dođemo da budemo tvoji pacijenti, koji su ti neki osnovni parametri kojih se treba pridržavati, ali bez obzira na godine, dakle da tu ne pravimo sad neku razliku. Pa evo ako se sad setimo šta smo se rekli, genetika, pa faktori spoljašnje sredine, pa da dijabetes ne bira godine, pa čak ni tip 2, da tamo gde znamo i imamo genetsku predispoziciju za nastanak tipa 2 šećerne bolesti, da generalno ne mislimo, aha, moj tata je oboleo sa 70 godina, pa sad ima vremena, sad do 70. godine nije ni važno, mislim, bit ću već star, pa sad i normalno da imam neku bolest, da znamo da se ta granica jako pomera i da neko, ako je tata dobio sa 70, naša šansa je da dobijemo sa 50, a to baš nije isto, i da mislimo o tome da se testiramo, jer postoje jasne preporuke koga testirati na predijabetes, tu smo isto se dotakli priče o predijabetesu i postoje neki online upitnici gde pacijenti mogu, odnosno slušaoci mogu sami da uđu, takozvani neki finski upitnici, da sami popune, ima tamo. A kako se zove? Hajde da to kažemo. Kako da pronađu na internetu? Finski upitnik za predijabetes ili u stvari upitnik za procenu rizika od razvoja tipa 2 šećerne bolesti, kao što postoji upitnici za procenu rizika od kardiovaskularnih bolesti, da popune taj upitnik i da saberu ukupan broj tih bodova i na osnovu toga će videti pod kojim rizikom su. Da li je taj rizik mali, srednji, veliki ili vrlo veliki i shodno tome da se onda jave svom lekaru da urade određenu dijagnostiku, a ta dijagnostika, svaki lekar će znati šta treba da uradi, od merenja šećera, merenja tromesečnog proseka šećera ili naravno najosetljivije sprovođenje dvočasovnog OGT testa koji se radi u svakom domu zdravlja, gde radiš i ti, čisto da slušalci čuju, znači ne samo u kliničkom centru, nego na primarnom nivou i da na osnovu toga zaista rano postavimo dijagnozu predijabetesa. Kada osoba sazna da ima predijabetes, njena briga o sebi će sigurno biti značajno veća nego ako samo zna, vidi moj tata ima dijabetes pa ima vremena, nego sad ako zna, aha, moj tata ima dijabetes, ja već imam predijabetes, ja moram nešto da promenim pod hitno da bi što duže živela samo sa predijabetesom ako ga već imam ili da bi što duže živela a da nemam ni predijabetes ni dijabetes, zato što se generalno u nekoj meri tip 2 dijabetesa može prevenirati zdravim životnim navikama, znači ishranom, fizičkom aktivnošću, lečenjem gojaznosti, ako već genetiku ne možemo da promenimo, jel da? Znači prema tome mislimo o tome, uradimo test koji je vrlo dostupan i mislim da čak i lekari u domovima zdravlja, molim te da proveriš da li imaju to inkorporirano u njihov informacioni sistem, mislim da imaju, jer se poslednjih godina jako puno priča upravo o skriningu na predijabetes i dijabetes i ja sam ubeđena da oni to sigurno imaju, ali vrlo jednostavno je i uraditi neki kućni test, proceniti i shodno tome se onda dalje javiti da bi se uradila dijagnostika. I naravno, i ako već i dobije neko dijabetes, da to nije kraj sveta, da je to bolest sa kojom se
zaista može kvalitetno živeti i doživeti duboka starost pod uslovom da naravno vodi računa o sebi, da aktivno učestvuje u svom lečenju, da to nije sve zavisi samo od mog doktora i od te kontrole, da rade redovne samokontrole šećera kod kuće, da idu na redovne kontrole i da uzimaju redovnu terapiju, jer to je zaista ključ uspeha lečenja. Milena, hvala ti puno na ovim savjetima. Biće i drugih tema zbog kojih ćemo te pozvati da budeš gost. Hvala ti puno. Pozivu, tako da. Hvala ti puno. Hvala i vama što ste od početka do kraja, nadam se, ostali i poslušali ove savjete naše gošće. Dakle, profesor dr. Milena Mitrović govorila je o dijabetesu sa posebnim akcentom na gestacijski. Naš je također predlog da odete na internet, da uradite taj finski test, da vidite da li ste možda u riziku od dijabetesa. Ako vam se dopala ova priča, ostavite like, ostavite naravno i komentar i vidimo se uskoro. Pozdrav!